oka horte taram hocho leya ona horte gele tarama unia jaha kante manji sarkar hok aidar ona horte gele tarama noa SIR do bale purun kada ar barya naukar do bangle dej ko hana ho noa ho bale puruna ona mane unnoyan ho ona ma to hege ona ho तारपरे मांझी सरकार दो संताड़ दो मांझी के दरकार से आदो ना हतेते बाकुड़ा टोठा रेन संताड़ बांग को पेरे लेदा SIR फॉर्म बाकुड़ा रिया मुचिकेता अतु रेन 57 गोटांग संताड़ कुआ न्यूतुम खसरा तालिका रे चिद हुयुत तकुआ नुको 57 गोटांग संताड़ कुआ अकुआ लय मंजी सरकार रे मेना आलेया पतियो बाकुड़ा टोठा रेन संताड़ कुआ लय कना जे आले दो बीर रेन हर कना ले आर बीर रेगी नीत मेना का लिया चला से आले आतु रे बांग नीत दहार मेना का आर बांग न्यू दारिया व्यवस्था बाकुड़ा रिया रानीबान टोठा रिया मुचिकेता आतु रेन हर कुआ नुआ गे लय जे नुआ को टोठा रे उतनो बांग हुई कान खातिर तगे आले दो मंजी सरकार सला जुड़ाव कना ले आउना लगी तगे आले दो SIR रिया नुआ एनुमरेशन फॉर्म बांग ले पेरे कदा बंगाल पोनोत रे इलेक्शन कमिश्नर पाटा खोना जहां घोषणा तालिका को उछन कदा जहां रे 58 लाख हर को न्यूतुम वोटर तालिका खन को अचो कदा नो अचो रिया सूची रे जहां दो को बंगा तलाव कना जहां दो पोनोत बगी कते एटा रे को उचड़ कना आ जहां को दो SIR फॉर्म बांग को पेरे कदा उनका इदी कते नो जहां बाकुड़ा टोठा रिया रानी बांध मुचिकेता संताड़ आतु रिया जहां लिस्ट आपे पे नेले कना जहां लिस्ट रे 57 गोटांग हर को न्यूतुम बनु कदा मेन दो उनको दो को जीव गया एंटर हों को पासे रे दो को ऑल कदा जे नुकु दो को बंगा तलाव कना नो बाबते ओना टोठा रेन संताड़ हर को चिद लय सिधु माटी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नेल पे गे तीन सेटर कना जंगल महल रेगे किछु दिन मारांग रेगे नेल कान तहे आदि मारांग जहां दो न्यूज रे से निंकेना कागज पत्र रेगे मारांग मारांग खबर का पुना जहां दो नोआ इलाका रे जंगल महल इलाका रे जहां तना आदिवासी मेना को उनको आदिवासी हर SIR बांग फॉर्म फिलअप खातिर ते नोडे पुलिस प्रशासन से तोड़ाक तोड़ाक आयमा हर को हिजु कान तबे खान नोआ इलाका रे तीन सेटर हुई कना जहां दो होला गे मांधिर लो जे खसरा तारिका उडुक कना जहां दो अकोय को बात कना से तीन गान हर को बात कना निंके जेलो कना पश्चिम बांग्ला ना जहां खसरा तारिक रे अधिकांश जायगा रेगे निंके वोटर पत्र ने जहां तना हर को तहे करे को बात कना तबे खान नोआ जंगल महल इलाका रे हर जेहेतु माझी सरकार फॉर्म को फिलअप का खातिर तेगे तिहिन नोआ जहां दो नागरिक तक्तर ना जहां वोटर ना ओना फॉर्म बको तबे को उनको सामते नापाम हुई कना कुली को बन तिहिन नोआ खसला तारिका उडुक कना तबे खान आको SIR फॉर्म ना बाको फिलअप चे को लेदा मेनते गोंके हो जे तिहिन SIR ना जहां दो फॉर्म उडुक कना खसला तारिका आपे नोआ नो ओना जायगा रे जहां दो डुंगरीडी आतुरन हर अधिकांश जायगा रे नेलक कना नोडेन को होरा जहां दो फॉर्म बापे फिलअप का तबे खान ओय माझी सरकार पे फिलअप का तबे खान नोवारना जहां दो खसला तालिका उडुक कना नोवारना आपे चे पेले आदो नोवारना उडुक कान का नोवा खन को जुदी को बात का लिया तो बात खान दो बात गेले ताहेना माझी सरकार जेहेतु माझी सरकार ले पुरुन कदा तले माझी सरकार से गेले ताहेना नोआ SIR दो बाले पुरुन कदा आर बारया नौकर दो बांगले दej को हाना हो नोआ हो बाले पुरुना जेहेतु पुरुन कदा ले माझी सरकार गेले ताहेना माझी सरकार ते ओना कांड गेले साब कदा ओना गे तले आले दो फरमान नोडे जखन SIR ना फॉर्म फिलअप चला कान थे नोआ इलाका रे तबे खान आपे पुलिस प्रशासन से निंके आईडी आयमा संगठन हर को चे को मेता पे कान थे उन वक्त रे आले को मेताले कान थे जे फॉर्म पुरुन पे आर जुदी फॉर्म को बांग पे पुरुना स्कूल कॉलेज करे गिदरे को सुयोग सुविधा बाको बापे नामा रेशन खन पे मुक्तोआ चितान दिसुम कोन जहां गे आपे हक इधर ओना जतो गे मुक्तो तापे माने नितुंगा जहां लेका आर आले दोले खजोक कना आले लेकाना जहां हक इधर ओना जमन ले नाम नोआ को दो बांग दरकारो ताले चे हक इधर पे खजोक कना आले जहां दो आबो राज आबो दिसुम आले दो नोआ गेले खजोक कना ओ जे नितो हबी ते जहां दो नेलक कन पुन मोरे हर को जहां दो को एरेस्ट का को तबे खान नुकुनी जहां पे चिंता होना कदा नुकुनी चिंता भावना दो आले दो निया गे ताड़ाताड़ी चलाव कते चितान धाप रे बिचार हुई लेन खान गे आले दो भागिया नुकु ताड़ाताड़ी ये को आड़ा को नाम लेखान गे भागिया हापेन दिन रे जुदी नुकु को उडुक आपे चे पे चिके आदो नुकु हापेन दिन को उडुक लेन खान उनको को चेट को सिद्धांत ले एकोन आले मा उनको चितान रे जंगाले लहाव कान माझी सरकार कांड साब कते एखन माझी सरकार चेट एल ओका हरते ताड़ाम होचो ले ओना हरते गेले ताड़ामा उनिया जहां कानते माझी सरकार हक इधर ओना हरते गेले ताड़ामा
ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱝශᱚ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥআর ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱮ ᱮᱥআর ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱛᱩ ᱥᱳᱞᱳ ᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱸᱛ ᱵᱩᱠᱩᱫ ᱚᱪᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱩন্নয়ন কি খামতি হেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ উন্নয়ন বলতে ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱮᱢ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱩᱝᱨᱤᱰᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱛ ᱢᱚᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱤএᱢᱥᱤ ᱨᱮᱱ नेता मंत्री को मेना को नुकु हों बांग को रा को खान बाको हिजुआ नुना दिन ले लई को लई कतेन हो बाको आंजम तलेया आदो ताले नितोंग धाबित आदो कोय रे रा को कोय हम आदो आले रा दो बाको आंजम इदा नितोंग ओनाते आले दो मांझी सरकार जेहेतु हे इना ताले उनी गेले रा रोड़ाय काना এসআর যখন ফর্ম ফিলআপ লাহা ওনা লাহা কোনো নেতা মন্ত্রী সে যাহা দো প্রশাসন কো আপে নোয়া এলাকা বাকো পরিদর্শন ইদি কেদা हें हेज दो को हेज बड़ाओ काना किंतु ओंका लेका कते दो बांग जे उन्नयन लेका कते ते दो बांग को हेज काना শুধু আতো ñel হর সালা যাহাই কো সাং হয়। কোঠি না তো কোন কুছলা কে কই होय उनका माने जे आको का मतो जे नोडे ñeñal को हेज काना से को नोआ को ओना को ले बनाव पेया उनका ना कोनो सिस्टम गे बानु आनवा अतुरे আমা ñুতুম इᱧा ñुतुम संजय मुर्मू मुचिगेटा डुंगरीडी তবে খান নডে যাহা গংকে লই কিদা নুই সঞ্জয় মুর্মু ডুংরি ডিরনি তবে খান নোয়া এলাকারে যখন এসআর ফর্ম ফিলআপ হুই কান তখন খান গে প্রশাসন বারংবার কো হে একনা তবে খান ওনা লাহা দো কোনো মতেই প্রশাসন সে কোনো রাজনীতির দল কোনো মতে নোয়া কো এলাকারে কিছুগান অধিকাংশ জায়গা রে ñelok কানা জঙ্গল মহল এলাকারে যাহা দো জল জঙ্গল জমি লেলে এখনো পর্যন্ত কো লড়াই গিয়া নোয়া কো আদিবাসী হরে আর অধিকাংশ জায়গা রেগে যাহা দো উন্নয়ন রনা আদিগে খামতি হিনা মেনতে বাড়াই নামক কানা নডে মি আর মি হর দিদি নাম হুই কানা নুই দিদি বন কুলিয়া নোয়া জায়গা রেগে দিদি দিন যাহা ñelok কানা নোয়া জায়গা রেগে যাহা দো এসআর ফর্ম ফিলআপ লাগি দমে পুলিশ প্রশাসন সে রাজনীতিক রেন হর সে সংগঠন রেন হর কো হিজুক কান যাহা এসআর ফর্ম ফিলআপ আপে দমে কো বাধ্য হইবে চে খাইতে কো বাধ্য হইবে এসআর ফর্ম ফিলআপ লাগি एसआर फॉर्म पूरा ले देखो जे चाले पे ᱧᱟᱢᱟ लुखी भंडार पे ᱧᱟᱢᱟ इनेगे লক্ষ্মী ভান্ডার বাপে আমেতে ᱧᱟᱢ लुखी भंडार 1000 টাকা चे मोबाइल रिचार्ज টিকে তো চাবা কানা ওই যে এসআর ফর্ম ফিলআপ লাগি উনো হর কো কো আপে কো জোর জবাইতে কে লাগি বাপে ফিলআপ লেদা মাঝি সরকার পে ফিলআপ কদা হ্যাঁ আলে তো মাঝি সরকার ফিলআপ কাদা আর মাঝি সরকার নিয়ে গে যেহেতু আলে যত কিছু রে মাঝি তাহে নাই জন্ম খন গুজু হাবিতে ওনা খাতির তে আর কি মাঝি সরকার মাঝি সরকার না জাহানা অসুবিধা নিতে হাবিতে যাহা ñelok kana নুকু যাহা নেত্রী কো হেনা কো যাদো পুলিশ কো তুলে দিগে আপে কিছুগান জাহানা কষ্ট কো বাং বুঝে কানতে বাস এরকম কষ্ট বানুয়া উনকু তাড়াতাড়ি কো উডুক লেনখান গে মানে যাহা গে মিটেন আর ফায়সালা হিউয়া নোয়া যে মাঝি সরকার ফর্ম পে ফিলআপ করা নোয়া দা আসল জিনিসটা দো যাহা দো চে খাদির তে চে না খামতি হিনা তে তিহিন আপে নোয়া পে ফিলআপ কিদা এসআর মানে বালা পূরণ কাদা আদো নোয়া মাঝি সরকার পূরণ কাদা নোয়ার নাগে যত কিছু আর কি সুযোগ সুবিধা আলে যাহা আর কি মানে হক ইদের আবো আদিবাসী সান্তাড় কো লাগি ওনাগে যাতো সান্তার নিতে হাবিতে নোয়া জঙ্গল মহল রেন হর ñelok kana যাহা জায়গা ñelok kana অধিকাংশ জায়গা রে উন্নয়ন বাহি কো নোয়া নিয়ে কি আপে মাঝি সরকার ফর্ম পে ফিলআপ কিদা ওনা মানে উন্নয়ন হ ওনা মাতো হেগে ওনা ওনা হ আর তারপরে মাঝি সরকার তো সান্তাড় তো মাঝি গে দরকার সে আদো না হাতেতে আর উন্নয়ন মাতো বাংগে হুই কান নয় যাহা নিয়ে গে আর কি নোডে যে নুনো জোর কো আপে ঠে নুনো জোর হচয় কো হে কেনরে পুলিশ প্রশাসন কো হে একনা শান্তে রাজনীতির হর কো হে একনা সংগঠন কো হর কো কেনা কো নুনো কো জোর পে হে নোয়া জায়গা রে এসআর ফর্ম পে ফিলআপ পে তবে খান তের হ আপে এসআর ফর্ম বাম পে ফিলআপ না নিতে এসআর ফর্ম চাবা যাহা দো পারম চাবা না খসলা তারিখ কান্ডুক আপে খান তবে খান নোয়া ভোট না যাহা দো গণনা পত্র খন আপে কো বঞ্চিত কা পেয়া তবে খান হাপেন দিন না যাহা না সুযোগ সুবিধা আপে দো বাপে ñama তো আদো না পরে ñেল হুইয়া সুযোগ সুবিধা ñamao সে বা ñamao খান আর কি তো নয় তো সেদিন পুরো ইয়ে পুরন পারম না তারিখ পারম কানা
pore nyel huyuga na tinaak osubidak kana se subidak kana hak khan. তাহলে আপনি তো এসআর ফর্ম বাম পে ফিল আপ লা তাহলে যাহা নাগরিক অক্তর do বাপে চালাক গিয়া bang Ba ona do bale chalak kan gaya ha. মাঝি সরকার যাহা হক ওইদের যাহা লাগি লড়াই দা ওনার গে পে থানা Hoi ona rege la tahena. আমা নিতু Orchora Murmu muci de. যাহাই নুই দিদি যাহাই লই কিদা যাহা মাঝি সরকার জন্ম খনা গুজু হাবি যাহা তিনা মাঝিয়া আতারে মেনা কোয়া ওনাগে সে মাঝি গে চালা আগুইদা নিতু হাবিতে এই কারণ থেকে সে জল জঙ্গল জমি নিয়ে যাহা তিনা সান্তার কো মেনা কোয়া নোয়া কো অধিকার লাগি গে তিহিন মাঝি সরকার ফর্ম কো ফিলআপ করা তবে খান নাগরিক না যাহা এসআইআর ফর্ম তাহে কনা ওনা দা বাকো ফিলআপ করা মেনতে বাড়াই নামক কনা ইনগে সিধু মান্ডি ট্রাইব টিভি